Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Kingdom Come Deliverance. Vamos a seguir la historia de Teresa por donde la dejamos. Habíamos completado la misión secundaria de Bianca y creo que nos falta por hacer la misión principal, que es ir a buscar los clavos para, el molinero, el padre de Teresa. Así que nada, vamos a ir hacia allí. Bueno, de hecho tenemos que ir a buscar los clavos a la herrería donde está Henry. Veo que el sol empieza a descender, se acaba el día, así que será mejor que nos demos prisa o puede que el padre de Teresa le eche bronca. Por cierto, veo en la sombra que sigo llevando el arco que le pedimos al hermano de Bianca. No sé si tenemos que devolvérselo o no. De momento vamos a seguir con él por si nos puede resultar útil. Veamos. Estamos otra vez en la plaza central de Skalitz. Y la herrería está pues aquí, pasada esta empalizada. Vamos a ver, el padre de Henry debería estar por aquí. No sign of the blacksmith. Where can he be? Vale, pues parece que el padre de Henry aún no está aquí. A ver, entonces tenemos que hablar con la madre de Henry. Vale, de momento en estadísticas, bueno, la saciedad empieza a estar un poco baja, pero tampoco demasiado. Ah, mira, está ahí la madre de Henry. Señora, no se vaya. God's blessings. A ver, Father los sent me to pick up clavos. nails, but there's no one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right. I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. I talked to Bianca. Was someone else looking for me? Aye, Johanka too. She ought to be home now, if you want to stop by and see her before you go home. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, eh? Bueno, vamos a seguirle la There's no harm in corriente. that, is there, good wife? You were young yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? No, I didn't mean it like that. I'm only teasing you, girl. Dancing is just what you young ones should be doing. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband, and you'll have a pack of children to take care of. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. Vamos a mentir. No vamos a ponernos... Henry? I haven't seen him at all today. That lad is worse than a wild tomcat, always running off somewhere. I'm sure he'll turn up soon. Aye, when he gets hungry. Es que si le digo que está entrenando con espadas, seguro que le echa bronca. Así que no vamos a tirarnos piedras a nuestro tejado. Vale, a ver, de momento los clavos no están. Así que tenemos que ir a ver a Johanka, que nos lo ha dicho la madre de Henry. Y también tenemos que ir a comunicárselo a... O sea, tenemos que comunicarle que no tenemos los clavos, pues al padre de Teresa.
A ver, Joanka, ¿dónde estará? Vale, ve, descubrir que queda... Ok. A ver, Joanka. Dice que estaba en casa, pero aquí me está... Vale, debe ser atravesando la taberna, me imagino. Vamos a ver, Joanka, ¿dónde está Joanka? Esa es la esposa de ese alemán, que ya hablamos con ella. Jope, sí que vive lejos, Joanka. Además vive justo al otro lado de donde tengo que ir. No puede ser, ¿me saca fuera? Ah, porque vive fuera de la empalizada. Vaya, si lo sé... Si lo sé en el vídeo anterior no hubiera comprado el Snatch, hubiera podido comprarlo ahora. En fin. Veamos. Es que aquí es donde hemos empezado, así que... Qué rabia tener que ir y volver al mismo sitio. ¿Es esta Joanka? No, lugareña. Vale, tiene pinta de que está por aquí. Bueno, aquí... Dice, estás en un área privada, sí, pero es que quiero hablar con Joanka. ¿Dónde demonios está? Ah, mira, está aquí. Johanka, what's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own, if you know what I mean. Y... Esta respuesta sería divertida. A ver. What? You want me to dance with you? Imagine what folk would make of that. No, silly. I want Matthias to dance with me. So, what's the problem? Vale, Just go and Matías tell him. es el You've had amigo your de eye on him Henry. since the Harvest Festival. Uno de los amigos Surely de you must have Henry. noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Vamos a ver por qué Can't you no just vais go con and él. invite him straight out? You must be joking. What if he doesn't like me? What if he's more interested in... No, not a chance. So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right. How in heaven's name do you want to do it then? Easy. You're A going to ver. steal his lucky dice. What? How is that supposed to help, for Christ's sake? If you can get your hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. He'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. God be with you, Matthias. You didn't by any chance lose your dice? And he'll say, Aye, Johanka, I did. Where on earth did you find it? "Oh, I found it near the tavern. You know there's going to be a dance there this evening." And then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka, wouldn't you like to go with me? Of course. I'd love to go with you, Matthias. Thank you for asking. Then he'll take me by the hand, and he'll look... Never mind that. Well, Bueno, es un that's how plan he's going to perfecto, help. sin fisuras, More or vamos. A ver. You Vamos a painted a hacerlo. very pretty picture, no doubt. Pero lo de But do que you es think it'll really fácil, no work? estoy muy seguro. I'm Pero en fin. absolutely sure it will. Sí, os All right ayudaré. then. I'll help you. Thank you, Tess. Bring the dice to me as soon as you have it. Hang on though.
How am I supposed to find it? He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his trunk when he's not going to play. Go and see Fritz first. I heard he's always got some lockpicks, whatever he wants them for. Anyway, no doubt he can show you how to use one. Me? Pick locks? Yo, Honka, aren't you going a bit too far? Well, then maybe you can get hold of his key somehow. But whatever you do, don't get caught. And not a word to Matthias, for the love of God. Vale, a ver, tenemos que ir a ver primero a Fritz. Joanka, déjame salir, que si no, no puedo ayudarte. Tenemos que ir a ver a Fritz primero para conseguir una ganzúa. A ver, Fritz, ¿cuál debe ser? Celestina. Llevar a Joanka al dado. Conseguir... Vale. Fritz está por ahí. Que también si conseguimos una ganzúa podría ir al baúl que vimos en el vídeo anterior que no conseguimos abrir. O sea, que cuando fuimos al bosque con Bianca. Estos dos siguen discutiendo. A ver, ¿dónde demonios está Fritz? Pues si sigo por aquí voy a llegar hasta el molino y no es esa mi intención. Tiene pinta de que estarán trabajando en las minas. No hay ningún puente que me permita cruzar. Mierda, es que ahí está el molino. A ver, confiemos en que no nos vean. Mierda. No, es que ahí está el molinero, no quiero ir por ahí. Bueno, a lo mejor tendremos que mojarnos un poco. No sé, hay demasiada maleza por aquí, no puedo pasar. Vale, debería haber algún otro puente. Ah, mira, aquí parece que hay un hueco, a ver si podemos pasar. Uf, nos hemos mojado un poco los pies, pero bueno. A ver, ¿dónde demonios está Fritz y los demás? Que por cierto, no sé dónde vive Matías, así que... o Matallas, como lo pronuncian aquí. Jope, estoy perdido. ¿Cómo puedo llegar hasta donde están ellos? Vale, ahí veo un puente. Soldado, déjeme pasar. Lookout, estás tú en el medio. Bueno, aquí tenemos una vaca pastando en mitad del camino. No creo que por aquí puedas comer demasiada hierba bonita. ¿Qué tal si pruebas ahí o aquí? En fin, vamos a ver si encontramos a Fritz. God save you, Tess. Gracias, muy amable. Vale, este es Fritz y este es Matthew, ¿no? Sí, pero con Matthew... A ver, ¿qué opciones tenemos? Good God, you look terrible. Did someone attack you? Ah, muchas gracias. How are things, Matthew? Teresa? It's unusual to see you here. Come to see the eighth wonder of the world, have you? What would that be now? Fritz, working. Well, that's a sight you don't see every day. I'd say that's the pot calling the kettle black. You don't look too busy yourself. Why overdo it? Jesus was a carpenter too, but how many beams do you think he made, eh? Matthew, that's blasphemy. No, it's only a harmless joke. You don't have to look at me like the parish priest did at Kunesh, when he spewed over his pew. Ugh, don't even remind me.
Well, I'd better be going. Work to do, you know. Don't overdo it now. Bueno, nos ha contado un par de chistes, pero nada útil para nuestra misión. A ver, Fritz. How are you? A ver, ¿qué hay de What's nuevo? new, Vamos a Fritz? hacerle un poco la rosca. I don't know. Oh, actually, I do know. There's going to be a dance this evening. Are you going? Maybe. I've got a lot to do still. They say it's going to carry on tomorrow too. And they'll be roasting a pig. Can't miss that. So I heard. I wonder how come Sir Radzig allowed it. No, it wasn't his lordship's idea. It was Master Fayfar's. Master Tobias? Why would he do that? I don't know. Maybe he just wants to show off his wealth. I'd have roast pig and dancing every evening if I had his coin. Vale, Listen, ganzúas. Fritz, I hear you know something about opening locks without a key. Sure. All you have to do is charge at the door. Shoulder first. I don't want to break down a door. I want to pick a lock. Ah, you want a lockpick then? Shh, not so loud. Well, I can give you some. But you know what they say. Hey, Teresa. Not even a pig grunts for free. That's the stupidest thing I ever heard. Who says that? Mostly me. And everyone thinks it's fucking clever, so bugger off. A ver. A ver, vamos a hacerle la rosca, a Hey, ver. Fritz, how about giving me a couple of lockpicks for free, eh? After all, we've known each other since we were little. Alright, but just this time. If you break them, don't expect to get more for free. Just two? You said a couple, didn't you? Ok, de momento lo intentaremos con 2. Ahora puedo ir a ver qué había en ese baúl, ahora que tengo 2 ganzúas. Lo que no recuerdo es dónde estaba. A ver, veamos el mapa. Estamos aquí. Y esto está, jope, en el otro lado, tío. ¿Por qué soy tan desgraciado? Bueno, podemos pasar por donde Matías. Lo que es que no sé dónde vive Matías. O sea, no sé si el punto A de la brújula me está indicando al propio Matías o si me está indicando el lugar en el que vive. ¿Qué era la B? No me acuerdo. Llevar a Joana al dado. Ya. Pero es que aún no lo tenemos. Vale, Matías está aquí. El único problema es que, claro, no puedo colarme si está vigilando. A ver si podemos distraerle con algo. Good God, you look terrible. Did someone attack you? Joder, porque todo el mundo me dice eso. A traerlo fuera de la casa. Listen, Matthias. Creo que fuego no. O sea, el fuego se ve demasiado lejos. A ver, Fritz and Matthew have been looking for you. It seemed very important. You should hurry. Really? That's funny. I can't imagine what it's about, but if it's as urgent as you think, I'd better go and see what's up. Vale, vamos a ver. Baúl, baúl. Aquí hay un baúl. ¿Dónde? What are you up to? Thief! ¿En serio? ¿Quién demonios está aquí viendo?
Yo no sé. Come here, quick! There's a thief over there! Don't move a finger. Hey, you! Halt! Hey, you! Don't move a muscle. Surrender. All You're right, under arrest you win. for break. What's the problem? You're a thief. Don't try to deny it. And that's not your only crime either. You'll pay a fine or I'll take you to your father and he'll sort you out. Don't imagine the law doesn't apply to you. 350, pues vamos apañados. Sakura, I didn't mean to. It was, an accident. Accident my arse. None of that. ¿Qué puedo hacer? Porque es que huir. I can't pay the fine. Can't pay? Well, then we'll have to deal with it another way. There's nothing to be done about it. Take me away. Let's go then. Your father will sort you out, bringing shame on the family like that. And now I'll have all the things you stole. Are you mad, Teresa? If it weren't for the fact that I have the guards in my pocket, you'd end up in jail or on the pyre. You're playing with fire. Next time you might not be so lucky. Bueno, por lo menos tenemos el dado, ¿no? ¿O no? ¿No tengo el dado? Perdón, que estoy mirando dónde... No sé si tengo el dado, a ver. Por cierto, se me ha puesto una habilidad aquí que es vergüenza. ¿Y qué hace esto? Tu repulsivo de convertir es una... Vale, mi carisma disminuye. Pero el único problema... A ver, ya que estoy... Conservo las ganzúas, por eso sí. Vale, voy a ver si puedo... Si puedo encontrar el cofre ese que había por ahí. Pero la verdad es que no entiendo muy bien lo que ha pasado porque precisamente he alejado a Matías de la casa y me han pillado igual. Así que no entiendo muy bien cuál ha sido el problema. A ver, ¿dónde estamos? Vale, podemos cruzar por este puente. Sí, aquí estaba el campo de tiro con arco. Y creo que teníamos que venir por aquí.
Vale, aquí está el carruaje. Y aquí estaba el cofre. Vamos. Bueno, al menos el forzar cerraduras. Poción del bardo. No está nada mal. ¿Cuánto dinero tengo ahora? 69. Bueno, aún no tendría suficiente para pagar la multa. Vale, a ver, tenemos que volverlo a intentar. ¿Quién es este? Charlatán. A ver. I don't know you, unless my memory deceives me. Where are you from, and what are you doing here? Have you not noticed? I'm saving lives. I came from far away Sasau to avert great misfortune. My God. What misfortune? All the misfortune of the world, my dear. For misfortune walks not over mountains, but over men. I have artifacts that will avert mine cave-ins, swarms of locusts, bloody rain, and flaming swords. Not to mention, say, unhappy love, perhaps. Do they really work? Have you ever seen bloody rain? No, I haven't. En serio, tío, vaya I have falacia. remedies for all woes, and an answer for everything. Maybe that kind of talk might invoke those woes. Have you ever heard it said that no one can be a prophet in his own land? Yes. What's that got to do with anything? Well, here am I, far from my own land. What are these peculiar goods you're selling here? Things that bring good luck. Or bad, if that's what's needed. What are you after? No, wait, don't tell me. I know just what your heart desires. I have here an amulet that will ensure your safety and your whole families forever. Girls like you are Hombre, always teniendo en cuenta cómo va a acabar Skalitz, no creo que... Most assuredly. But unfortunately, I just sold the last one. However, I do have something even better. What is it? A map. Have you heard of the Skalitz treasure? Skalitz treasure? No. My dear child, you ought to ask your parents about it. Everyone knows about the Skalitz treasure. But no one knows that I have a map to it. Then why don't you dig it up yourself? Me? A spiritual man? Please, I have no interest in worldly wealth. But you can have it for only a few groschen. A ver, If it ¿cuál leads es to el treasure, precio? as you say, how could I refuse? Vale, podemos regatearle. Le vamos a decir 17. You won't convince me with that. Mm, 18 y Here you have it. Perfecto. Happy hunting. A ver qué más tiene este hombre. Colmillo, cristal de no sé qué, cuerno de unicornio, hueso en polvo de Santo Tomás, sal de la Virgen. Vale, no tiene nada. Podría venderle el cáliz por 50 pavos, bueno, 50 groshens. Podría también venderle esto.
Vale, yo creo que el cáliz a lo mejor nos pueden dar más de 50, así que iremos con esto. De hecho, acabo de venderle más oro del que él me ha dado. Bueno, más gronchens. A ver, el mapa. A ver qué es este tesoro. Vale, tenemos Scalix. Uff. Podemos intentar buscarlo más adelante. Ahora quiero a ver si podemos acabar lo de Matías, que si no... Y sobre todo quiero entender qué ha pasado, porque me han detenido. Toma, ¿y este? Madre. Soul of Christ. A ver qué le pica a este. Why are you praying here? It was here that it happened. Me and my son Bozek. We were carting tree trunks from the woods, but the wagon fell into a pothole. I told Bozek to put branches under the wheels so the oxen could haul it out. Once he had it done, I cracked the whip. The beasts pulled, and then there was a terrible crashing sound. I had the timber tied down as always, but the rope must have broken under the strain, and as the wagon jerked forward, the tree trunks began to roll out of the wagon, and Bozek was beneath them. Mother of God. When we buried him, I agreed with the bailiff to erect a cross here. I made it myself, and now I come here to pray in Bozek's memory. When did it happen? 2 years ago. I've been coming here ever since. Do you Me have any encanta other del family? juego que tiene este juego que tiene estos detalles, estas historias. She's married to the No tailor es in que, Rattay. My son helps me with my trade. que no es que estén relacionadas con la historia, pero le dan mucha riqueza y mucha profundidad al juego. I'm very sorry. Next time I'm in church, I'll pray for Boshek too. That's kind of you. Thank you. I'll leave you in peace. God be with you. Pues eso, este tipo de detalles le dan, bueno, lo que he comentado, mucha riqueza al juego y es eso, es una conversación que a lo mejor no te aporta nada en la misión que estás haciendo o en la misión principal, aunque sí que te dejan ver detalles, han mencionado algo de Rattay y cosas así. Pero es eso, no sé, me encanta por la riqueza que dan, es decir, se nota que está muy cuidado. Uy, no, esta es la entrada principal a Scalix. Y bueno, lo que decía es esto, le dan... O sea, esta clase de detalles se nota lo bien cuidado que está el juego y es lo que hace grande a un juego, esta finura, estos detalles. Toma, otro nido. Wow, está muy arriba. No sé si voy a poder darle. Y casi. Oh, no me jodas, tío. Si lo he rozado. Vale, ahora sí. A ver... aquí está. Solo una pluma de cuervo. Basura, para eso he tenido que gastar 3 flechas. A ver, el tema Matías. No sé cuántas veces he rodeado Scalix y empiezo a estar un poco cansado. Vale, el problema es que ahora Matías está aquí en guardia y no creo que pueda hacerle salir como antes. No sé si arriesgarme. A ver, hablar con Matías.
partidas. Hey, Fritz and Matthew didn't want me at all. What the hell are you playing at? They're just fooling with you, I suppose. You know what they're like. Someone's trying to make a fool out of me, all right. ¿En serio, tío? El problema es que si me arriesgo a volver a entrar aquí... Teresa, what are you playing at? Joder, es que ahora no puedo hacer nada. Estoy aquí bloqueado. Bueno, voy a dejar el vídeo aquí porque no sé muy bien cómo voy a poder resolver este problema. Bueno, a lo mejor podría volver a hablar con Joanka y decir que el plan ha fracasado y a ver qué quiere hacer. Pero en fin, como el vídeo ya me está quedando muy largo, lo dejaremos aquí y continuaremos a ver si podemos resolver esta historia en el siguiente. Y si no, bueno, que Joanka se las arregle con Matías ella sola. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Y bueno, no es la misión principal, así que si la fallamos tampoco será un drama. Además, teniendo en cuenta cómo va a acabar Scalich, pues tampoco creo que tenga mucha trascendencia en la historia. En fin, lo dejamos aquí y seguimos con más en el próximo vídeo. Así que hasta entonces.